Hello viewers, first US President Donald Trump koi ase ki tai itia dushile inika oblige feel na kore na koi ase ki tai dushile khali peace karni bhavana korlai gona idu dushile tai bra inika dunia de idu war rokhai dina tai ge Nobel Peace Prize na dia karne tai khushi na paina thade tai na kui thala dikhi ase idu la pore tai bra dushile kui di ase ki NATO countries khan ge tai bra kiman kurje idu kun bra bi kora nai idu itia dushile NATO dushile US karni kiba korbo lagi na koi ase idu dushile indirectly tai han bra Greenland manga thande NATO bra support ko lagi na tai bra koi ase Donald Trump dushile Nobel Peace Prize la luina Norway la Prime Minister gi bi letter likhishina kunu ko ase chundu de Norway la Prime Minister ge tai ge samjhai che ko ase ki Nobel Peace Prize dia dushile idu Norway la government bana de but idu dushile tahan like the independent committee bra de chundu dushile tai la control de nai na huna kuchi ko ase chundu de Donald Trump chundu letter inika tai bra likhina Norway la PM ge dishi tu laga porde US laga Congress women ekjon politician bra dushile Donald Trump dushile mentally bimar asina kunu ko ase idu dushile tai dushile sob manu US laga manu life speed risk te dhali asina ko ase idu de tai bra dushile urge kore ase ki US te tala leaders kan bra 25th amendment dushile invoke korlai gona chundu de idu president laga power dushile temporary period karne idu vice president ge di dene ga ko ase to iman tak situation US te puncha laga dikhi pai ase ताकि ग्रीनलैंड दुइशु गुले इतु फोर्स यूज करन अपने एनेक्स करले असने इतु लोबले असने कि हुदा तंदे डोनाल्ड ट्रम्प इतु दे दुइशले मोय कुना को बोइना कुन कुइ दिएसे उल्टा यूरोप के कोय आसे कि अपने दुइशले रशिया और यूक्रेन ला माजुदी जुंदु वार चुले आसे इतु दे फोकस करबिना को आसे यूरोप दुइशले ग्रीनलैंड दे फोकस करले काम नाइना को आसे इता ग्रीनलैंड इतु जुंदु करने इता यूएस और यूरोप ला माजुदी झगड़ा शुरू है इतु किमान डांगर सगले इतु मन डांगर जगह भी नय बट इतु दुइशले वर्ल्ड ला लार्जेस्ट आइलैंड असनेगा ऑफिशियली डिक्लेयर करना आसे इतु दुइशले एक कॉन्टिनेंट नय बट इतुला एरिया कुशले 8,36,000 स्क्वायर माइल्स असना को आसे चुंदुरुशले डांगर आसे होलिबी इतु जगह दे 80% तुइशले इतु पूरा आइस पर कवर्ड असना को आसे मानु हन दुइशले जस्ट इतुला 20% टेरिटरी दे थागेनेगा को आसे फ्रांस ला प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बा दुइशले EU गे यूरोपियन यूनियन गे अर्ज करे से ताहन बा किताबी यूज ना करा आगे दे ट्रेड बाजूका इदु यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लगा 10% तारिफ की काउंटर करले गाने EU खान बा यूज करो लाइना को ऐसे इदा ट्रेड बाजूका को आदु की ऐसे गुले इदु रिशले एकता स्ट्रेटजी को ऊपर एकता जवाब कोनी को ऊपर चुंदु रिशले EU खान बा 2023 दे लुइसिना को ऐसे इदु रिशले जुदी नॉन यूरोपियन यूनियन लगा कंट्रीज खान बा यूरोप लगा पोडेनगा किबा इकोनॉमिक प्रेशर ढाली छुले पूरा यूरोप तो छले किलो दे मिलियन इतु कंट्री ला पड़े सेम प्रेशर दुशिले धालू लगा चुंदु दे तो इंस्ट्रूमेंट दुशिले फ्रांस ला प्रेसिडेंट बा EU खान की यूज कुडबिना को ऐसे इदु दुशिले निजोला इनका पॉलिटिकल एलाइज सुशिगुलबी इनका महान लगा पड़े कुरियस गुला अमेरिका ला पड़े तू खुरुबु लागिना कुन को ऐसे इलावडे जर्मनी रवि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लगा इदु ग्रीनलैंड लोइलो बोला धमकी इतु लगा पड़े आत्ता यूरोपियन कंट्रीज खाना पड़े इनका 10% टैक्स लगाई दिया इदु रे ताइब्रा को ऐसे कि ताहन इतु पूरा यूरोप तुइशले इतिया यूएस लोवर स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प लगा नडे ताहन पिशी प्रोवोकेशंस खान एक्सपीरियंस करियसिना को ऐसे चुंदरे पूरा यूरोपियन कंट्रीज खान दुइशले मिलिना इतु क्लियर कुडु लाइना को ऐसे कि जुंदु लिमिट सेट करना से इतु लिमिट पार हो जिसुना इदु यूरोप प्रबे फेसला लुइना थगे से ताहन लगा पड़ इकोनॉमिक ब्लैकमेल कुरछले ताहन बाइनिगा दुइशले इक्वली जवाब दिउना इतु चिनगा फ्रांस ला प्रेसिडेंट बा को ऐसे दु सेम दु कुरुले गाने को ऐसे यूके ला प्राइम मिनिस्टर स्टारमर बा दुइशले को ऐसे कि यूएस खान बा इनिगा ट्रेड वार अनाउंस कर दिया टू यूरोपियन कंट्रीज खाना पड़े ताहन एलाइस ला पड़े इतु दुइशले कुन गाडी भाल नाइना को ऐसे इधर इनका ट्रेड वार दुइशले साथी खान ला माजुदे इनका एकजन जन गे डिक्लेयर ना करो लागे इनका यूएस के को ऐसे और इट भी क्लियर गुड ऐसे कि ताहन इते यूएस चूज करो ना यूरोप चूज करो इनका ताहन गे चूज करो ऑप्शन दिया दुइशले इधर एकदम ठीक ना इना कोइना को ऐसे इधर अपने ला इन्फॉर्मेशन गाड़ी खुली वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आत्ता कंट्रीज खान ला पड़े तारीफ लगा दुइशले इधर यूके ला पड़े भी लगाइना से इदु सब साइना यूरोपियन ऑफिशियल्स खान बा दुइशले खुई दिया से कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रा EU लगा कुंबा कंट्रीज खान ला पड़े आत्ता कंट्रीज ला पड़े 10% तारीफ लगाई दिया बिशले इधर यूएस और यूरोप लगा डिवोर्स दुइशले इदु पक्का से इदु कुन भाबी रखाओ ना पड़ोइना कुन को ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प जुंदु ग्रीनलैंड लोवो कइना थगे ऐसे इदु एकदम क्रेजी और एकदम मैड असना को ऐसे इदु यूरोप लगा टफेस्ट जवाब दुइशले यूएस खान के दिवो लागिना को ऐसे इदु रिशले यूएस खान बा ताहन निजो लगा साथी खान ला पड़े इनका अनप्रोवोक अटैक कोडिया करने चाइना खान ब्रा दुइशले कोय ऐसे कि यूएस खान ब्रा ताहन ला सेल्फिश गेन करने ताहन ला निजोर मतलबी गेन करने इनका चाइना लगा नाम इदु बदनाम न करले गाने को ऐसे दुइशले ग्रीनलैंड दुइशले यूएस खान ब्रा टेक ओवर करना इशले इदु चाइना रशिया बा लइलोबो को इदु चाइना ला थ्रेट आसे को इदु मिसा मिशी एक्सक्यूजेस न मारले गाने को ऐसे इंटरनेशनल लॉ को दुइशले इदु इतियाला करंट इंटरनेशनल ऑर्डर लगा इदु फाउंडेशन असना को ऐसे और इदु दुइशले सब प्रा सेफगार्ड को लाइना को ऐसे
edu isle inga international law thagala majude ekta country ba dusa country laga pore inga thamki dia baji kura attack kuri loi lo ko edu ekdam thik nai niga koi ase Russia la side pra tu isle khui di ase ki Donald Trump tu isle jodi Greenland tu isle US khan ba loi lishule pura world history de tala naam tu isle ekdam giri jaboina kuni koi ase edu manu khan ba napauru laga ekta hui jaboina kuni koi ase edu isle tahan ba support kore na kori tu de du kwana holibi tahan US President Donald Trump la naam tu isle ji holibi edu history de biya hui jaboina Russia bra koi ase Greenland like jun MP bra du isle manta khui di ase ki US President Donald Trump bra Greenland loi loina dhamki di tha tan de hosala Trump la pressure aise gule Denmark tu isle tan ge bachao na parwina ko ase US la military agide Denmark tu iku kuro na parwina ko ase US President Donald Trump pra dunia laga world leaders kan ge Gaza Board of Peace Charter sign kule garne Switzerland laga Davos ko jade tade summit te mathi shina ko ase edu event tu isle January 22nd la din de phujur 10:30 am bra shuru hoina ko ase chundre Donald Trump pra edu later du isle several world leaders kan ge dishina ko ase chundre Prime Minister Narendra Modi ge bi dina thagi ase ekjon expert pra du isle koi ase ki Donald Trump pra chundu Gaza peace board ita banai thagi ase chundu de bishi countries kan ge tai redu board join korle garne kuina ase chundre India bi ekta ase edu nega koi ase ki jidi du peace board laga chundu objective ase du pura huise gule etu isle maybe United Nations la khotom la signal ho parina koi ase edu isle aru ekta dusra inga world body chundu isle peace maintain korle garne Donald Trump head kuri anishe gule etu United Nations kan ge sideline kuri ala asna koi ase और मानसो मनो जानि आसे US और बिशी कंट्रीज खन बा इटा UN छारी थागाला दिखि थागि आसे इदुरि इसले UN कानेक्टा बिया खबर सनेगा खोयासे फ्रांस ला साइड प्रदुशले डोनाल्ड ट्रम्प लाई टु इन्विटेशन दुशले तहन रिफ्यूज करले सना खोयासे इदुरि इसले तहन दुशले इदि UN लगा स्ट्रक्चर दुइ तान सपोर्ट करे और डोनाल्ड ट्रम्प लगा इदु चुन दुइ त्या ताइब्रा क्रू जायसे दुरिशल तहन सपोर्ट नगरा हिसाबते तहन इदु इन्विटेशन रिफ्यूज करले सनेगा खोयासे Canada brabi Donald Trump lagai du Gaza peace port la plan dushle reject kurishina ko chundre than dushle member hole karne $1 billion dibo lagi ase idu than ba khui di ase ki tahan dushle idu de ku contribute na korona idarakte Donald Trump lagai du kun khan ba accept kurna sule Kazakhstan Uzbekistan idon ba accept kurna siniga khwese report la hisabte jeshule Donald Trump pra India Pakistan aru few more countries kan ge Gaza peace board te member hobole karne invite kora pishide ida khobor jani pai ase Russia la president Putin ge bi idure join korle karne invite kurishina ko ase chundire Moscow la side pra tahan US lagai du proposal Donald Trump lagai du proposal dushle tahan sai ase niga ko ase ida ki bi hobi US president Donald Trump dushle ta laga second term de as a president tai 1 year complete kurishina ko ase tai right du dushle ta truth social de janai di ase tai bra likhi ase ta 1 saal hui jade America is back kuina Iran la khobor guishu gule Iran laga police chief pra thana protesters kan ge warn kurna 3 din laga deadline dishina ko ase 3 din bhitor de tan surrender kulo bole gane idu ultimatum de tan ba surrender korna isle biya hoina idu tan la side pa dushle ko ase ki jawan manu khan bi ajali tu protest riots kan de bishi join kui thagi ase holibi tan dushle idu enemy laga soldiers kan hoina ko ase tan dushle manu wa thokai diala manu wa phuslai diala asna ko ase idu niga manu han dushle tan la Islamic Republic system bra tan ge mafi di diwo idu dushle tan ge sajai dushle iman biya na diwo niga ko ase Hiru kodushlal movie type la kunu ko pare turishile ki garne kuishile Central American country ekta Guatemala ko ala jaga de tade tahala country de 30 days la nationwide state of emergency tahala government bra declare gurishina ko ase ki garne kuishule tahala jails khan de jail laga inmates khan bra criminal gangs khan bra milina tahala laga 8 ta police officers khan ge morai dishina ko ase Hedurishile ekta jail la kotha noi but alag alag jails laga chundu de tahan laga gang leaders khan ge ekta jail ba dusra jail din ga shift kuri asku nei tu oppose kurna tahan du jail line mates khan bai na kurshi go ase chundu thala jail guards khan apore attack kuriya de tadina situation beshi biya hoina beshi down violence hoi thaisina ko ase holi thala authorities khan du sub prisons khan du isle aro reclaim kulina tahan la ta de schools khan sub shat kuri rakhi dina manon jama kura lagai tu allow na kora hoi jana tan 30 days lagai tu nationwide state of emergency declare gurishina ko ase idurishila down violence ta de escalate no hole garne Japan laga Prime Minister Sanai Takaichi bra ki announce kores idurishile ekta bishi example set kola gunu ko pare idurishile tai election de jitina tai Prime Minister hoina ita 3 mahina hi hua pishide tai bra tahala country de snap election announce kurishina ko ase idurishile tai bra ko ase ki tai last 3 months de tai Prime Minister hua pishide ki kaam kurche idur public khan bra khushi paina na pai idu janibole garne public khan bra voters khan bra tai ge judge kubina ko ase chundri du snap election de tala support te tala against te idu voters khan bra vote kurles na ko ase
তাই দুইছিলে এইটো অফিচ এজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কণ্টিনিউ কৰিলে ফিট আছে না এইটো জনাই দিবলৈ কাৰণে যোনটোৰে তাইৰ এইটো বেছি ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট তাই লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপ দুইছিলে ষ্টেকতে ৰাখিনা তাৰ ফিউচাৰ পুৰা ষ্টেকতে ৰাখিনা এনাউন্স কৰিছে নেগা কৈ আছে ফুটবল না খেলা দে 21st century দে এইটো পেনাল্টি শুট আউটতে স্কোৰ কৰা গ'ল না মিলাই না ডাইৰেক্ট খেলি না স্কোৰ কৰা গ'ল দে কোন খিলাড়ী বা সবচে বেছি গ'ল স্কোৰ কৰা আছে বোলে এইটো ৰনাল্ডো আছে না মেছি আছে বোলে ইয়াতে নিয়া কৈ আছে এইটো দিছিলে মেছি আছে গৈ না লিওনেল মেছি ব্ৰা এইটো 784 গ'লছ স্কোৰ কৰা লিড কৰি আছে না কৈ আছে সেকেন্ড ডে ৰনাল্ডো আছে না কৈ আছে কোন মানুহ 778 গ'ল স্কোৰ কৰিছে না কৈ আছে খালি 6টা গ'লছ পৰা মেছি ব্ৰা পিছে আছে না কোন কৈ আছে এইটো বিছিলে থাৰ্ড ওলা দুইছিলে 620 স্কোৰ গুণ আছে না কৈ আছে দুইছিলে ওৱান ডাউনছ কি গুণ কোন মান দুইছিলে নি চাইছো গলে বেছি দূৰ দেচোন কো পাৰে এইটো লগা পিছে আন দুইছিলে দু ৰনাল্ডোৰ মেছি লা ওচৰতে দু একদম নাই না কোন কৈ আছে তো এইটো লা পুৰা এন্টায়াৰ জেনাৰেশ্যন দে এইটো দুইটা ফুটবলাৰ দুইছিলে দুসৰাখন লবা একদম আলাক পৰা আগি আছে নিগা কৈ আছে আৰু একটা খবৰ জনাই দি আছে এইটো খবৰটো কোনবা আমা বাবা খান শুনি আছে গলে আপনি খান কাৰণে আছে আপনি লগা বাচ্চাগে এনপিএসসি আৰু এনএসএসবি প্ৰিপাৰেচন কৰাবলৈ মন যায় আছে গলে আপনি খান জানিবলৈ লাগি আছে জানুৱাৰী দুইছিলে বেষ্ট টাইম আছে এনপিএসসি এক্সাম কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা শুৰু কৰিবলৈ কাৰণে যোনটো এনপিএসসি প্ৰিলিমছ দুইছিলে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ডে হৈ থাকে আৰু আপনি খান জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এইটো কোৰ্স শুৰু কৰিছে গলে এক্স্যাক্টলি 8 to 10 মান্থছ তে এইটো পুৰা কোৰ্স দুইছিলে কমপ্লিট কৰিব পাৰে এইটো কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি পৰা জানুৱাৰী মাহিনা পৰা এনপিএসসি লগা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স লঞ্চ কৰিছে তাতে এনপিএসসি লগা 3টা ষ্টেজ এনপিএসসি প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ এইটো সব শিকাই দে ইউনিভাৰ্চিটিটো আপনি জানি থাকিব নাগালেণ্ড লগা একটা ৰিপিউটেড ইনষ্টিটিউশ্যন আছে আৰু তাহান লগা ক্লাছৰুম ৰিজাল্টটো নাগালেণ্ডে সবচে ভাল আছে যোৱা সাল 2025 টিভি তাইখান হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিছে হিমছো 22 ইয়াৰ্ছ লগা তাই ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কোচিং লৈ কেনা এইটো খালি নহয় ইউনিভাৰ্চিটিতে একটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড মেথড পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাই ষ্টুডেণ্টছ খান কাৰণে আৰু লাইব্ৰেৰী হোষ্টেল কেফেটেৰিয়া সব ফেচিলিটিজ খান আছে তো আপনি খান এডমিশ্যন ল'ব কৰিলে জানুৱাৰী 15 পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাক এতিয়া নিউ ইয়েৰ লগা অফাৰ যাই আছে এনপিএসসি 8 months লগা কোৰ্সটো 50% অফ পাব 55,000 লগা কোৰ্স ফিটো 27,500 তে পাই যাব নতুন বেচ হৈছে গলে 10th ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লিমিটেড সিটছ হোৱাৰ কাৰণে জলদি এডমিশ্যন লৈ ল'বলৈ কাৰণে জনাই দি আছে ডিমাপুৰ নাগা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন খান পৰা একটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু লগা পৰে আৱাজ উঠাই আছে এইটো দিছিলে আজিকালি স্কুলছ খান দে পেশে স্কুলছ খান দে যোনটো এডুকেশ্যন দিছিলে কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰি থাকি আছে এইটো দিছিলে আমাৰ বহানগে জবৰদস্তি তাহান টেক্সট বুকছ খান ইউনিফৰ্মছ খান স্কুলছ তে পৰা নহ'লে স্কুলছ পৰা খুদেৱা ল'বলৈ গৈছে তাতে পৰা সি কিনিব দি থকা এইটো একদম হাই প্ৰাইচ দে এইটো একদম ঠিক নাই না কোনো কৈ আছে এইটো প্ৰেক্টিছটো দিছিলে এইটো একদম ঠিক নাই আৰু এইটো দিছিলে ইমিডিয়েটলি ৰখাব লাগে না কৈ আছে পেৰেণ্টছ খান দিছিলে এইটো ফ্ৰীডম থাকিব লাগে কৈ আছে মহান দিছিলে খুদি পৰা বুক কিনিব খুদিব টেক্সট বুক কিনিব এইটো মহালা চইচ হ'ব লাগে না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে সব মানুহ দিছিলে ধনী নহয় এইটোৰে নাপৰা ফেমিলিজ খান দিছিলে কোমা দিছিলে ছেকেণ্ড হেণ্ড বুকছ খান ল'ব কোমা দিছিলে তাহান এইটো পাৰা জেগাৰ পৰা কিনিব এইটো আপুনি বি এনেকুৱা একবাৰ বি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে না নাই আপুনি টেক্সট বুক দিছিলে মানুহকে দিয়ালা নহ'লে মানুহলা পুৰণা টেক্সট বুক আপুনি বা ইউজ কৰা লগা মহান শুধু টানিটো বেছি কৰি থাকিছে মহালা চিনিয়ৰ্ছ খানা বুক মহান চলাই মহান লগা বুক দিছিলে আৰু মহালা জুনিয়ৰ্ছ খানে দি থাকে হলবিতা দিছিলে এইটো বি নাপাৰা হৈ যা আছে না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছোঁ বোলে এইটো এভৰি ইয়াৰ টেক্সট বুকছ খান চেঞ্জ কৰি থাকি আছে শুধু মুধু চেঞ্জ কৰিবই না কৰোঁ স্কুলছ খান পৰা এইটো ছেকেণ্ড হেণ্ড বুকছ খান বি ইউজ কৰা নাপাৰা হৈ যায় না কৈ আছে এইটো নতুন বুকছ খান এভৰি ইয়াৰ কিনিব লাগে না কৈ আছে এইটো দিছিলে বুকছ লা কথা ইউনিফৰ্ম তাক টিভি এনেকুৱা হৈ আছে কৈ আছে যোনটো ইউনিফৰ্ম এনেকুৱা বাৰ বাৰ চেঞ্জ কৰি থাকি আছে না কৈ আছে যোনটো পৰা থকা মানুহ দিছিলে ইমান দিগদাৰ নাপায় হ'লেবি নাথাকা ফেমিলিজ খান দিছিলে বেছি দুখ পাই আছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে আৰ্টিকল 21 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গে ভাইলেট কৰা আছে না কৈ আছে এইটো ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি ৰাইট টু এডুকেশ্যন টু সব দিছিলে এইটোলা আগেইনষ্ট আছে না কৈ আছে এইটো স্কুল অথৰিটিজ খানগে এনেকুৱা নকৰিলে কাৰণে কৈ আছে আৰু পেৰেণ্টছ খান নদিবি এনেকুৱা থাকিছে গ'লে মিলি না কোঅপাৰেট কৰিলে কাৰণে কৈ আছে তান বা এনেকুৱা লাভ পৰে আৱাজ পইলাবি উঠাই নাছে হ'লিবি ছাপৰ্ট নাপাৰ কাৰণে তান ইটোৰে পিছে হৈ যায় না কৈ আছে হ'লি ইটো বাৰ দিছিলে তান ইটোৰে আৱাজ উঠাই না তান ষ্টুডেণ্টছ খানা ৱেলফেয়াৰ দিছিলে ছেফ গাৰ্ড কৰিলে কমিটেড আছে এনেকুৱা কৈ আছে ইউনাইটেড সাংতাম ষ্টুডেণ্টছ কনফাৰেন্স খান পৰা কৈ আছে কি তাহান বা ইটোবাৰ সাংতাম জুৰিষ্টিকশ্যন দে তোৰ লোৱা তান দে জানি পাইছে দেখি পাইছে কৈ আছে কি মহান কমিউনিটি মানুহ দিছিলে বেছিক হিউমেন ৰাইটছ পৰা বি ডিপ্ৰাইভ হৈ নাছো না যোনটো দিছিলে একদম চিৰিয়াছ মেটাৰ আছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে এইটো এডুকেশ্যন লা ছেক্টৰ দি কবি হেল্থ লা ছেক্টৰ দি কবি ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লা ছেক্টৰ দি কবি স্কুলছ খান দিছিলে বেছিভাগ স্কুলছ খান দিছিলে লাষ্ট 4-5 ইয়াৰ্ছ পৰা ছাবজেক্ট টিচাৰ্ছ খান নাথাকি না চলি আই আছে না কৈ আছে
কনসার্ন অথৰিটিজ খানলৈ বেছিবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এপিল কৰিছে হলিবি তুদি একো একশ্যন লোৱা দেখা নাই না কৈ আছে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন লদিবি তু ইছ্যু দিছিলে তাহান টেক আপ কৰিছে হলিবি কো পজিটিভ জবাব তাহান ইতেদাক পা নাই না কৈ আছে USCC লা সাইড পৰা দিছিলে ইটো বি কৈ দি আছে কি তাহান লা ৰিজন দে প্ৰাইমেৰী আৰু কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ্ছ খান দিবি বেছি প্ৰবলেমছ খান দেখিছে গুনাই তুৰিছিলে বেছি বাকতে ডক্টৰছ খান নাৰ্ছেছ খান নাই এডিকুৱেট মেডিকেল ফেচিলিটিজ খান নাই না কৈ আছে চুন্দুৰা পুৰা ৰিজন লগা মানুহন লগা বেছিক হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি দে বেছি এফেক্ট কৰি আছে নিকা কৈছে আৰু মান জাৰ্নি হলিবি কোহিমা ডিমাপুৰ মুখকচুং যাবলৈ কাৰণে একটা স্মুথ জাৰ্নি কাৰণে মান এস্পায়াৰ কৰে হলিবি ৰিয়েলিটি দিছিলে এইটো ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন বি মান সব মানুহ জানে কিমান বিয়া আছে স্পেচিয়েলি সংতম এৰিয়াছ কান্দে এইটো ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো বেছি বিয়া আছে না কৈ আছে এইটো সব চিজ চাইনা USCC লা সাইড পৰা পুৰা সংতম মানুহন কি কৈ আছে কি তুলা এগেইনষ্টে আৱাজ উঠাবলৈ কাৰণে মিলিনা আৱাজ উঠাবলৈ কাৰণে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এইটো তাহান লগা যোনটো ডিউটি আছে এইটো ফুলফিল কৰলাই না কৈ আছে দুৰিছিলে পাব্লিক খান পৰা বেছিক হিউমেন ৰাইটছ যোনটো পাব লাগে দুৰিছিলে এটলিষ্ট দিব লাগে না কৈ আছে দুৰিছিলে এডুকেশ্যন দি হবি হেল্থ কেয়াৰ দি হবি ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দি হবি মই এক্সপিৰিয়েন্স বি সুধিছে গলে মই লগা ভিডিঅ' আপনি চাইনা থানা আইছিলে চাইলেও পাৰে মই সংতম এৰিয়া দে মই আমালা বস্তি যাতন দে চুন্দু ৰাস্তালা কণ্ডিশ্যন দাইছে মকক চুং তাক তুইছিলে বেছি ভাল দাইছে লইতুলা আগেৰি চুন্দু ৰাস্তাৰ হালত আছে দুইছিলে ভিডিঅ' ৰে পুৰা দেখি পাব ইৰা আই বাটন দে দি ৰাখি দিছে আৰু মই ডেসক্ৰিপচন দিবি লিংক দি ৰাখি দিছে আপনি জিলবি নাসাইন থাইছিলে চাউলি কাৰণে এনকাৰেজ কৰব Nagaland government bra COVID-19 pandemic tande appoint kura 97 medical officers khan tahala kam regularize kurde chundu laga porde bishi case chulai thaise idu supreme court te ja pisre supreme court prabi tahala regularization dishile ida clear gudishinega khwase details khan apne de sai ase Nagaland police khan bra police recruitment laga de selection ratio la porde clarify kurde ase idurishile written test la hobi viva voce la hobi tahan bra written test te ishile koi ase ki kun khan bra physical efficiency test pass kurise tahan duishile written test karne 1:10 ratio de mathi asina koi ase 1:10 gushile example de gushile jodi 150 posts ase ekta district karne chundir motan duishile 100 posts ase makian duishile 50 posts ase example idure motan duishile itiadu tahan itu formula la basis te written test karne 1000 mota manuhan mathi hoina koi ase और माकिया नुशली 50 पोस्ट लागेन्स्टे 500 के थान एग्जाम दिउ दिउना কৈছে ইতিয়া কুমা কেস তে উশলি তো অলপ বেশি বি হ'ব পাৰে ইটো উশলি যদি টাই ব্রেক হৈছিলে সেম মার্কস থাকিছে বলে ইটো তুমি কৈ দি আছে কি সব মানুহন ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট কোয়ালিফাই কৰিছিল সব প্ৰা ইটো ৰিটেন টেস্ট দিবলে এলিজিবল নহৈ তুমি কৈ দি আছে at the same time than bra kui ase ki written test pishi de chundu viva voce gane than interview gane mathi oi turishle 1:3 ase guna to itu same conditions luina mota manon 100 ase makian 50 post ase gole tahan interview karne mota an duishle 300 mathi o maki han duishle 150 mathi uniga quest direct apnen sobke chanai di ase Dimapur airport laga mati duishle ARTC han bra itu dhori rakhi ase than na chhare goina itu laga pori tia bishi awaz uthi thate de Naga Council Dimapur khan bra tahala affiliated civil society organizations kan ode milina Assam Rifles Training Center ge ek mahina la ultimatum issue kurise itu duishle tahan bra occupy kuri rakha Dimapur airport la mati duishle ek mahina bitore vacate kuribina ina corona ishle NCD la side pra koi ase ki tahan democratic or peaceful forms of public agitation shuru koru ene itu duishle jidak ARTC khan bra itu মাটি ছাড়ি না যায় তিতা তাক ডিমাপুৰ এয়াৰপোৰ্ট দুইছিলে মানসো মানুহ জানি আছে এটো এক্সপান্ড কৰ না পৰনা থা দুইছিলে এটো মাটি দুইছিলে বেছি নিগা এনক্ৰোচমেন্ট হৈ থাৰনে চুন্দৰে মাটি ল মানুহখন বা মাটি ছাড়ি না যা এটো পাব্লিক খান লাউছিলে তো থান বা অথৰিটিজ খান বা ছিনি লইছে হলিবি এআৰটিসি লা দুইছিলে তান না ছাড়না সনা কোন কৈ আছে চুন্দৰে আসাম রাইফলস খান বা তাহলা মতো ফ্রেন্ডস অফ দি হিল পিপল গুইনা ৰাখি থাকে হলিবি থান চুন্দু কৰে এটো দুইছিলে এটো নামিলে নেগা কইনা কৈ আছে তো তাহলা সাইড পা দুইছিলে এটো ডিমাপুৰ এয়াৰপোৰ্ট লা মাটি দুইছিলে এক মহিনা ভিতৰতে এআৰটিসি বা ছাড়ব লাগে নেগা Kwese Naga Gaupura Federation Peace Committee brabi itubar Naga political groups khan bra tan join appeal kura NSN ke laga duita group ke angmai molatono or yung aung khan ge idurishile jhagara na kurbi goino kwa itu acknowledge kure ase or appeal kure ase Eastern Nagaland de tahan majuri tu jhagara na kurle gane itu jhagara kura bra mahan Naga manu khani fail hoy ase na ko ase itu ekjun nijun ge inga jhagara na kurle gane urge kure ase Mokokchung town la manon karne ekta dangor khobor ase duishli Department of Power Government of Nagaland bra inform kure ase itu mahina bra electricity bill duishli consumers khan bra online de bra 13 parbona ko ase duishli apnen electrical office chawo na laiona ko ase kiniga kuishu gule ede jundu link dina thagi ase www.dopn.gov.in tadi bra bi apnen la electricity bill duishli 13 parena ko ase noishli apnen Google Pay la through Department of Power Nagaland choose kurna apnen la 11 digit consumer number dhalina link account la through apnen itu paisa
tu terao parbo na কৈ আছে chundu de aru ekta dangor update janai dia doisile department la side pra কৈ আছে ki residential rooftop solar system etu doisile flagship scheme PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana la under to be available as na কৈ আছে etu doisile man ghor khan de solar panel lagaw laga chundure central aro state government la subsidies kan up to 1.35 lakhs tak pai thage etu bi mahan use ko paina ko ase etu rishile mahan jodi mahala ghor de tu solar panels kan lagaisule mahan power grid la pore judnu dependency ase etu nami jai chundure mahan laga electricity bill bi nami jai etu benefit tu ishile uthawole garne ko ase consumers kan ba nijura ghor de etu solar lagaina etu subsidy low munja asugle apne jundu link ade sa www.pmsuryaghar.gov.in etu jaina consumers kan ba apply group arinega ko ase ekta chanai di ase etu khoru shil apne jodi recent times te two wheeler motorcycle harina thage asule apne gane bhal khobo no ko pare NSN Japan IM UT la site pra jankari de ase ki tan ba ekta two wheeler Royal Enfield motorcycle recently recover krishna chundu laga chassis number engine number and sob details kan de di rakhi de ase etu jodi kumba rightful owner bra etu khobor sai asule apne ge etu contact number jun de din na thage ase etu contact korle gane ko ase etu gane necessary original documents kan duishile 7 days te loya nina lobole gane ko ase Manipur bra ushile Foothills Naga Coordination Committee khan bra Manipur government bra cookie issue loina thange kotha korle garne invite kura than ba reject kurishna ko ase FNCC la side pa ushile government ge demand kore ase ki first tan kotha kora gide edu cookie militants khan ushile arrest kuribina koina edu ki ushile lob din akide mon news te report kwa nishna Naga village ekta Ireng Lengmai Naga village kona chundu de cookie National Front la kuma cadres khan bra tade vandalism kura dhamki baji dia ket khan biya kor dia tade cookie land stay away ki likhi dia itude naga manhon ba khushi na paina cookie manon tahan laga posti par kuri jabo na parona than tadeba tahla pore ban impose korinas chundrishile joint tribes council khan ba bi tana 7 te dinas idrishile Manipur de naga areas khan de cookie manon na jabo na parona chitadak itu manhon dushile dhuri nole authorities khan ba titadak itude itu laga karne than ba inga demand kui tha tande Manipur government bra tahan ge edu manhon ge dhurulan huina edu naga manhon ge edu kotha korle garne mathi asna ko as chundure naga manhon bra etu ishile Manipur government bra than August 8 2025 te memorandum of understanding jundu sign kurna ase etu letter spirit etu namane guna naga manhon ge than safety security ensure na kore guna tan bra etu kotha na kru na than la invitation decline kurishna ko ase naga manon ba dushile ko ase first etu militants kan dushile tan ge arrest kurbi etu bishiri tan kotha kru etu bishiri tan rasta khulule ski kule stan etu khuru boina koina ko ase etu laga pore ar tan ge etu invitation dia etu bi criticize kru ase etu bishile tan ge invitation bi WhatsApp te January 18 la evening de dishina ko ase chundu de tade chundu tan ge invitation de likhina thaisi etu bi factual errors kan bisha seniga ko ase Manipur bar ekta khobor viral huita doishile du jundu NDTV de report hoishi turi nega koi ase ki Rajasthan like the school contingent team 69th National School Games Championship Manipur de participate kule garne Nagaland la Dimapur ba tan iniga road pra travel kuri Manipur la Imphal jai tha tande rasta de cookie militants khan ba than ge gun point te 2 ghanta pore hol kuri rakhina tan lor paisa extort kurishin ga than ba accuse kuri thagese chundure tan la side paini ga kwa pishiri te Manipur government bra itu laga pore investigation shuru kurishin ga khobor jani pai solution du khobor ita circulate hoy ase idu rishile ekdam sundor na dikhala khobor ina khoi ase hiru khodu shile man sob manura password tu shile ni lightly na lobole gane tu shile mobile phone la lock pra luina mahala email ku bi mahala bank accounts khala ku bi kila bi password tu shile taf rakhibo lai wala ekta hushar gole gane janai di ase Arunachal Pradesh la cyber crime police khan ba ekjon Assam la youth ke hacking karne aro online de blackmail kora karne arrest krishna ko ase etu ki ushugule ekjon chukri tai laga Google Drive account du ishile etu hack hujishina ko ase etu ishile 22 years la Assam la etu Gaurav Chetri gune etu chugra bra tai kiwa software use korna hack kurishina ko ase chundure tai laga etu pura Google Drive access pai ja bishile tai laga ki private pictures kan du ishile etu use korna tai bra Instagram de account khulina tai la naam de tai photo upload kora shuru jishina ko ase pichre ki dai tu maki bra janishi ki tai laga photo du ishine leak hoise gune etu kun ase gune etu contact kora tande etu manu tai ge iniga dhamki dise go ase ki paisa dibi noishile apni laga photo du ishile moi misuse kru apna naam badnaam kuru bina chundre tai bra police kan ode jane complain kuriya de police kan bra IP address la through track kurna etu suspect tu Assam de bra dhuri luishina ko ase chundure manhon ge hushar gode ase ki kitia bi hubi man password khan dushile etu easy na rakhiule gane ko ase apne ange moi simple de tips di di ase etu same password rakhiule gane ko an hoy but etu kiniga system de apni la password dushile rakhiu lage etu apne de dikhi parbo chiniga apni khan example ABCDEFGH likhi ase kulibi password to a
exclamatory hash इनका अलग अलग साइन खान दियो पारे चुंदु दी तोहन पूरा धाली दिशे गुले मानोन किदा भी अपना पासवर्ड दिशले इजीली ये तो क्रैक करू ना पड़ो ये अपने सबके चनाई दिए से आसाम रा भी एक खबर बेसि भाइरल हुए चुन अपने फोटो दे देखि पाए एक जो मानला गाड़ी दुसले ने पानी दे डुबी जाए और तो मान दुसले जिने तिना तला जान बचाई थाला दिखे सर मानोन बा उसले ताके साइ थाला एरु कि इशु गुले आसाम दे इत्या भी ताहनला डाउन डाउन नदी ब्रह्मपुत्र सुभानश्री इनगा नदी अन दुसले इत्या भी ताहन एरु बोट पर पार करि थाके ब्रिज पर पार गो उसले ब्रिज बेसि दूर हो जाए टाइम बेसि कंज्यूम करे तेल बेसि खाइ दिदुरे मानोहन इनगा बोट पर पार गवा दुसले बेसि जल्दी पार हो जाए ताहनला पैसा भी बाची जाए टाइम भी बाची जाए चुंदुदे वर्ल्ड लगा सबसे डांगर रिवर आइलैंड माजुली दे जाई था तंदे इतो सुभानश्री नदी दे इतो इंसिडेंट हुइसिना को एस चुंदुदे तो मान दुइसले इतो बोट ते गाड़ी उठाई दिया बिसले ताई हैंड ब्रेक मारुले पाउरी जा इतो बोट चालू हुआ लोगलो दे इतो गाड़ी तो स्लिप खाइना ताई निगा पानी दे गिरी जिसिना को एस चुंदुदे तो मान दुइसले इमान जुली उसी की कुकुरो पारा नाइ इतो ताई निजुला जान बचाई थाला दिखेसे रिपोर्ट लाई सबते इतो पानी रा इतो नदी रा इतो गाड़ी तो लुइ जिसिना को एस होलिबी तो मानला जान दुइसले तादे थामान होनबा बचाई लुइसिनेगा खोएसे बैंक एम्प्लॉइज यूनियन खनब्रा 27 जनवरी ला दिन दे स्ट्राइक माथो निशना आसेना को ऐसे इतुरिशले ताहनबा डिमांड को ऐसे कि बैंक एम्प्लॉइज खान दुइशले हफ्ता दे खाली 5 दिन काम कर लागे इतुरिशले मंडे टू फ्राइडे इतुरे सैटरडे संडे रु हदाय बन थाइउ लागे न ताहनबा इतु कारणे 27 जनवरी दे स्ट्राइक माथो निशना आसेना को ऐसे और जुदी स्ट्राइक माथि बोले इतुर बैंक तुइशले कंटिन्यूअसली 4 दिन कारणे बन होई दिखिउ ना को ऐसे इतुरिशले इतु सैटरडे 24 जनवरी चुंदुरिशले 4th सैटरडे गिरे चुंदुरे बैंक बन थाके इतुरिशले 25 जनवरी दुइशले संडे 26 रिपब्लिक डे से और 27 दुइशले थामा स्ट्राइक माथिशले 4 दिन कन्जिटिवली बन होई दिखिउ परेनगा को ऐसे जुदी बैंक ला किबा काम हन्दाइशले अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर राखिबले गानी तुबी चनाई दिएसे इंडोर को जगह दे एक जन फिजिकली डिसेबल्ड बेगर भिक मांगा मानु कुन मानु के मानु खन बलब दिन आगे रास्ता देवा बचाइसिना को ऐसे इतु मानु दुइशले इनका रास्ता दे उइशले तो मानु लागे भिक मांगी थाके होलिबी तो मंगी लाल दुइशले तरका असलियत दुइशले ताई दुइशले एकता करोड़पति एसिना को ऐसे कुन मानु लगा बेसि घर एसिना को ऐसे डांगर डांगर घर खान इलावरे ताई ऑटो रिक्शा भी 3टा आसिना को ऐसे चुंदुरिशले मानु खन गे चलाव देना को ऐसे इतु लाबरे ताई बेसि पैसा हन मानु खन गे इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट रेट तिनगा धार दी थाके लोन दी थाके ना को ऐसे चुंदुरिशले अथॉरिटीज खनबा इतु क्राइम आसिना को ऐसे इतु इनगा एकता भेग मांगा मानरो करोड़पति वाला इनगा पाइसे जानी पाइसे वाला खबर आला अपने नदी दिबी चेन्नई दिएसे और स्पेशली दिमापुर वे महान नागालैंड दिबी इनगा भिक दिया तंदे स्पेशली इनगा हदाय मांगी था मानन दुइशले मोइ अर्ज करबो पैसा ना दिना तानगे खिबा खावो लगा दिबुले गाने कर्नाटक ब्रा एकता वीडियो बेसि भाइरल हुई थाके चुंदु दे तो वीडियो दे कुन मोता इदु पुलिस यूनिफॉर्म दे दिखे असले तो कर्नाटक ला डीजीपी एसिना को ऐसे रामचंद्र राव गइना कुन मानु ला इदु स्कैंडल वीडियो भाइरल हुआ पिछले इते इतु लगा अपोडे पिछि कथा उठी थाके से एकता दुइशले कर्नाटक गवर्नमेंट ब्रा तहन लगा इदु आईपीएस ऑफिसर लोब्रा दूर कराला दिखे एसिना को ऐसे तहन ला होम मिनिस्टर बा दुइशले ताके लोक पाउली रवि मना को दिसिना को ऐसे और तहन ला चीफ मिनिस्टर बा दुइशले जुदी ताई लगा अपोडे इदु एलिगेशंस तो होसा पाइसे गुले एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लो इनगा वार्न करि थाके से होलिबी तो सबते डीजीपी ला साइड प्राय तो वीडियो ला पड़े की कोया सुले ताइब्रा दुइशले कोया से इतु वीडियो दुइशले फेक आसे गुना ताइला अगेंस्ट इतु जुंदु चार्जेस लगाइन आसे इतु ताइब्रा डिनाइ ग्रेसनिगा कोया से होलि तो वीडियो दुइशले बेसि भाइरल हुइ थाके से मध्य प्रदेश ला ग्वालियर को जगह रो एकदम शॉकिंग खबर है तादे निजोर आमाब्रा ताइ लगा 5 साल लगा निजोर छुगरा बच्चा गे मोराई दिसिना को ऐसे इदुरिशले कित्या ताइ लगा 5 साल बच्चा छुगरा बा ताइ की दूसरा मोता लोदे इनका बिया पोजीशन दे दिखिसे इतुरे इतु बच्चा बरा ताइ लगा बाबा के फैमिली मानोनी कुइ दुबना किना भुइ खाइना इतु लोगो लोदे इतु बच्चा दुइशले ताइ निजोला बच्चा दुइशले 2 स्टोरी बिल्डिंग देबा टेरेस देबा नीचे दे इनका ढाकाई गिराई दिसिना को ऐसे चुंदुरे शुरू दे इतुरिशले बच्चा एक्सीडेंट बा गिरिसे गोने इनका केस क्लोज हो जाबो था लगा हमा लगा पड़े सस्पेक्ट करना पुलिस खन बाई तो इन्वेस्टिगेशन लो आतंदे इतो डिजिटल एविडेंस खन भी की एन भी सब पाइना इतो अमा दुइशले गिल्टी पाइना इतो अमारो कन्फेस करा दे ताकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजाई दी दिसनेगा कोएसे एकजन आईएएस ऑफिसर अरुण कुमार हासीजा होइना ताइ लगा इत्या बिशि चर्चा हुई थगेसे इदुरिशले ताइब्रा राजस्थान लगा रत्सामान कोला जगह दे एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ताइ पोस्टिंग पातंदे ताइब्रा इनिगा तला सैलरी दुइशले तादे पोर मानु खनगे इनिगा पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स खनदे ताहनगे दु बेनिफिट्स ना दिया तक ताहनगे एनरोल नकरा तक ताइ सैलरी ना लोबो इना गुने को आपिसले ताइब्रा को ऐसे महान लगा सैलरी जदि 10 दिन बा भी लेट हुइसे गुले महान इमान प्रॉब्लम फेस करि थाके इदुर अपने भावना करदु इदु पोर मानु खन कोन खन दुइशले तो स्कीम्स खना थ्रू हार्डली 1500 निशना पर मंथ पाइ थाके ताहन लगा हालत तो किना हो इदुरे ताहन लगा फर्स्ट इदु स्कीम्स खन दे एनरोल करबो इदु बिसिदे मुइला सैलरी लोबो कइना ताइब्रा निगा कुइसे गवा चुंदुरे ता लगा इदु बेसि
চৰ্চা হৈ থাকে বেছি জাদা ইটোলা এক্সাম্পল লৈ নেবি এনেকা খবৰ দিছিলে ভাইৰেল হৈ থালা দেখি আছে এনেকা দিছিলে আৰু বেছি অফিচাৰ্ছ খান ওলাইছিলে মহান ইণ্ডিয়া দিছিল কিমান বি আগে যাব না কোনি দুই একটা আপোনানগে জনাই দি আছে এটা এইটো ৰিপৰ্ট টি একটা খবৰ জনাই দিব SBI হানবা দিছিলে কয় আছে কি ইণ্ডিয়া দিছিলে যেনেকা ইকনমিক গ্ৰো হৈ আছে তো চাই যাইছে বলে নেক্সট 2 ইয়াৰ্স তে ইটো $5 trillion লা ইকনমি হৈ যাবলৈ আছে কৈ আছে চুন্দুলা মতলব দিছিলে 2030 সাল খতম হোৱা তাকতে ইণ্ডিয়া দিছিলে ইটো লোৱাৰ মিডল ইনকাম ইকনমি ইটো কান্ট্ৰি ব্ৰা আপাৰ মিডল ইনকাম গ্ৰুপ তে যাই যাব না কৈ আছে মতলব চাইনা আৰু ইণ্ডোনেছিয়া লেভেল লে যাই যাব না কৈ আছে চুন্দুৰে ইণ্ডিয়া দে পাৰ কেপিটা ইনকাম দিছিলে $4,000 টাচ কৈ না কৈ আছে ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি দিছিলে ইটো 3,60,000 নিচিনা কোনো কো পাৰে একজন মানুহ লগা অন এন এভাৰেজ পাৰ কেপিটা ওলাইছিলে চুন্দুৰে ইণ্ডিয়া দিছিলে ইটো লোৱাৰ মিডল ইনকাম ইকনমি তো যোনটো দে আছে ইটো পুঞ্চুলি কাৰণে 60 years লাগিছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে 2017 ইণ্ডিয়া ইটো লেভেল লে পুঞ্চিছে আৰু বেছি জলদি ইটো নেক্সট আপাৰ মিডল ইনকাম গ্ৰুপ তে যাবলৈ আছে না কৈ আছে হিৰু সাইন মান কি বুজি পাই গৈছিলে ইণ্ডিয়া দিছিলে বেছি ৰিচ কান্ট্ৰি আছে কো পাৰে হলিবি মহান ইণ্ডিয়া দে কিলে মানুহ মান পৰ থাকি আছে বলে ইটো দিছিলে ইনকাম ইন ইকুৱালিটি কাৰণে চুন্দুৰে দিছিলে কুমা মানুহ থাকা মানুহ বেছি থাকা কাৰণে না থাকা মানুহ একদম না থাকা কাৰণে নইছিলে ইণ্ডিয়া দিছিলে নি ইটো পুৰা ৱেলথ দিছিলে ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিছিলে ইণ্ডিয়া দিছিলে মান পৰ কান্ট্ৰি দিন হয় কোৱালাই দিবে একটা আপোনানগে জনাই দি আছে যোৱাকালিলা দিন দে মহান খবৰ চাইছে কি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ দে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু টেৰৰিষ্ট খান মাজুদে গান ফাইট হৈ আছে মাৰা মাৰি হৈ আছে না যোনটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি খান সাইড পৰা টেৰৰিষ্ট খান কুমা জাগা দে 12,000 feet উচ্চা পৰে লুকি বয় আছে গুনা ইটো ৰিচাৰ্চ অপাৰেশ্যন লোৱা তন্দে তাহলা পৰে এটেক হৈ যাদে তাহান ভাবি নিগা বন্দুক মাৰা বাজি কৰা তন্দে 8টা ইণ্ডিয়ালা সলজাৰ্ছ খান বি জখম হৈ থাইছে जो खबर जानी पाए कि इंडियन आर्मी खान बा टेररिस्ट खान दुशिले तारबा खेदाई दिन ताहला जगान दुशिले कैप्चर गोलिसिना को एस छुंदु दे ताहन तादिनगा पेशी खाला सामान खान बि थागिना लुकी बुई थाला ताहन अलग अलग प्लानिंग कुई थाला जानी पाइसिना को एसे इदु सब तेकता मंदु खबर दुशिले 8टा जवान जखम हादे एकजुन जवान हविलदार गजेंद्र सिंह स्पेशल फोर्सेस ला ताइब्रा सुप्रीम सैक्रिफाइस कुरिसिनेगा को एसे दुस टाइम मुरि जेसिनेगा को एसे विक तापनेनगे जनाई दिएसे खबर जानी पाए से इंडिया लगा एक सोलर इंडस्ट्री ब्रा भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम गइना इरु डेभलप करलिसुना चुन्दुरुसले 60 माइक्रो मिसाइल्स कान एट द सेम टाइम फायर गो पारिना को एसे दुसले छुतु छुतु मिसाइल्स कान 60 इकिलो दे छारु पारिना को एसे इदु दुबी को एसे कि इनिका सच सिस्टम दुसले जे कारणे पूरा दुनिया दे खुदिबी एग्जिस्ट ना करिना को एसे चुन्दुर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ब्रा दुसले इतु मिसाइल सिस्टम इनिका सक्सेसफुली टेस्ट करा दे इदु महान इंडिया ला टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी इतु बा दिखाई देनेगा खुयासे US खान ब्रा इंडिया और बिशी कंट्रीज खान लापरे तारीफ वार अनाउंस कर दिया बिशी तुरिशले तारीफ लगाई दिया बिशी दे खबर आयस कि इंडिया ब्रा इदुबार 2026 ला ब्रिक्स समिट होस्ट करातन दे ब्रिक्स कंट्रीज खान ला गिरेक्टा प्रपोजल राखियो निशना आसेउना इदु की कुइसु बोले मान ब्रिक्स कंट्रीज खान दुशिले US ला डॉलर ला परे चुन्दु रिलायंस राखे इतु नामावले कारणे ब्रिक्स कंट्रीज खान माजुदे ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज कोना इतु लिंकिंग कराव लगा इदु मान चुन्दु आजिकल इनी सिंपल लैंग्वेज से उशले UPI ला थ्रू मान एकता बैंक पर दूसरा बैंक तिना ट्रांसफर गुटाई स्कैन गुना इनका निशिना कुन को पारे चुन्दु ब्रिक्स कंट्रीज खान दुइसले तान एक जुन जुनला करेंसी ना केनाबाजी गुरा दे सामान ना केनाबाजी गुरा दे तान झमेला नलावले कारणे इजी हुइ जावले कारणे ऑटोमेटेड ते तान दु पैसा ट्रांसफर को पावले कारणे इतु लगा एकता डिजिटल करेंसी तान ब्रिक्स कंट्रीज खान माजुदे इंडिया पर प्रपोज को निशिना सनेगा खुयासे चुन्दु लगा पड़े इतु खबर दुइसले US खान मा जानिसले डोनाल्ड ट्रम्प दुइसले बिशी कोसा हो निशिना दिखियासे